Okay, and finally, we are going to do the last exercise, page number 4, ¿sí? Y finalmente vamos a hacer la página número 4, este de aquí, ¿sí? La mayor parte son listenings, ok, vamos a ver oraciones en donde vamos a tener que poner las profesiones. Yo te voy a ayudar un poquito con la comprensión de cada listening, ok? So first off, vamos a ver, primerito este de aquí. I'm going to play it, voy a tocar el audio, ok? Okay, let's listen the audio, okay? Unit 4, Lesson 4, Pupils Book, page 33, Activity 13. Listen, point, and say. Number 1. He doesn't wear a uniform. He drives a special car. What's his job? Yeah, okay. It says he doesn't wear a uniform. Él no usa un uniforme. And he drives, y él conduce, he drives a special car, okay? He drives a special car. Y él maneja un carro especial. So number 1 is going to be a taxi driver, see? Taxi driver. A taxi driver. There's a profession, un taxista, taxi driver. See? Let's go to next question number 2. Number 2. She works with animals. She works outside. What's her job? Yeah. He works with animals and she works outside. Ella trabaja con animales y ella trabaja al aire libre. Aquí tenemos dos opciones. Puede ser un veterinarian o puede ser este de aquí. Puede ser también un farmer, porque ella también es una farmer, una granjera. La pista me da que ella trabaja outside. Ella trabaja afuera, o sea, en el campo, o sea, no trabaja en una oficina, en otras palabras. So, number 2 is she is a farmer. Okay. Let's go with number 3. Number 3. She helps animals. She wears a uniform. Okay. Now, number 3 says she works with animals. Ella trabaja con animales otra vez. And she wears a uniform. Y ahora ella usa un uniforme. So now, this is a bet. ¿Sí? Yo le voy a poner la versión corta, pero si quieres le pones la versión larga. Veterinarian. Veterinarian. ¿Ok? Esta es la versión larga. Number 4. What's her job? Number 4. He works inside. He can work in different shops. Yeah. He helps people with their shopping. Yeah. He works. What's his job? Mira, escuchemos de nuevo. Works inside. He can work in different shops. Yeah, he works inside. Él trabaja bajo techo, inside. He can work in many shops. Él puede trabajar en muchos almacenes. Y la última pista. He helps people with their shopping. He helps people with their shopping. Él ayuda a las personas con las compras. Hay una profesión que se llama shop assistant. Shop assistant. Assistance. ¿Sí? Le voy a hacer un poquito de zoom más, un poquito más para que le veas cómo se escribe. Shop assistance. ¿Sí? Un asistente de ventas. What's his job? Job assistance. ¿Sí? Number 5. Number 5. She makes beautiful clothes. She works with models. Yeah. She doesn't wear a uniform. Yeah. Let's see. Son 3 oraciones. Yo te ayudo con esas pistas. She doesn't wear a uniform. She doesn't wear a uniform. Ella no usa un uniforme. Esa es una pista. What's his job? Ya, aquí va. Number 5. Number 5. She makes beautiful clothes. She makes beautiful clothes. Ella hace ropa hermosa. She works with models. She works with models. Ella trabaja con modelos.
She doesn't wear a uniform. She doesn't wear a uniform. Ella no usa un uniforme. Ella es una model designer. Designer. ¿Sí? A model designer. Un diseñador de modas. ¿Sí? So, you just click and I will receive the answers, okay? Now, let's see this one. He helps people and works in a hospital. ¿Ya? Veamos si es verdad. He works in a hospital. ¿Él trabaja en un hospital? Yes. He helps people and works in a hospital. He helps people. ¿Él ayuda a las personas? Yes. So that's true. Es verdadero. Okay? She doesn't wear a uniform. She sings very well. She doesn't wear a uniform. And she sings very well. ¿Es verdad o no? Let me just make it bigger so you can see it. I'm sorry. Yes. Now, this is the one. This is the one. Look. She doesn't wear a uniform. She sings very well. Yes, she doesn't wear, ella no usa, she doesn't wear a uniform, and she doesn't wear a uniform. She sings very well. She sings very well. Ella canta muy bien. That's true. Es una singer. Let's go. Number 4. She designs web pages. She works with animals. Okay, let's see. She designs web pages. She works with animals. She designs web pages. She works with animals. She designs web pages. Ella diseña páginas web y ella trabaja con animals. She works with animals. No, that's not true. Okay, that's false. And the last one. He wears a uniform and cooks in a restaurant. Okay, he wears a uniform and he works in a restaurant. Yes or no? That's true. See? So once you finish, una vez que termines, you make sure you click on here, ¿sí? Asegúrese de darle clic aquí para que le salga la nota, ¿sí? No importa si, aquí hay un dato interesante, no importa si esta le nota como mal, porque al momento que ya me envía las respuestas, yo califico, no es la máquina la que califica, ¿sí? Yo soy el que pone la nota al final, así que no se preocupe si le vota como que Shop Assistant está mal o Model Designer está mal, no, yo le pongo un visto después y le rectifico esa nota, ¿ok? So that's all for today, and there is a homework that you have to do. Le voy a explicar rapidito el homework de una vez para no hacer otro tutorial. El homework está acá abajito y es súper simple, ¿sí? Lo único que tiene que hacer es completar esta oración de aquí. Y le tomo una foto y me envía, ¿sí? Esto lo hace en el cuaderno. Complete the following sentence. I want to be. Yo quiero ser. Y aquí le pone la profesión en la que usted quiere desempeñarse cuando sea grande, ¿sí? I want to be a doctor. I want to be, que voy a poner y quiero ser un astronaut. No sé. I want to be a chef. I want to be a cook. I want to be a fashion designer. ¿Sí? Diseño de modas, lo que sea, ¿sí? So, just write it. Ese es el pequeño deber. Y aquí termina el tutorial. Thank you very much. I will see you next time. Thank you, Emily. Thank you very much.